كل الجرائم راهي اليوم برزت، التاريخ خرجها من دواليب السرية. Écoutez, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, plus de 40 ans maintenant. Et dans mes travaux, bien sûr, j'ai été amené à rencontrer différentes personnalités politiques françaises. Et la dernière en date, c'est Emmanuel Macron, donc le président de la République française, et qui m'a demandé de faire un rapport et il m'a demandé ce qui était le plus important selon moi. Et je suggérais dans mon rapport qu'il fallait reconnaître les exactions, les crimes qui avaient été commis il y a 60 ans maintenant, plus de 60 ans maintenant, par la France en Algérie. Et nous en avons discuté, je lui ai proposé de prendre des personnalités, des figures emblématiques du nationalisme algérien. 8 ماي 45 كي بدات المظاهرة، العربي كان الأول بين الشباب وهو اللي هز الراية الجزائرية. يعني عذبوه عذاب شديد أكثر من الإخوة اللي كانوا معاه، ما عطاهم حتى كلمة، لا اسم أخ ولا مجاهد ولا مسؤول عليه ولا خبروا ماسو خبر فرانسوا ميتيران قال لهم il faut le livrer les services spéciaux. services spéciaux سي هذاك وسارس استعمل يعني حسب ما يحكي والتعذيب، هو شخصيا استعرف، قال جميع الوسائل استعملتهم معاه، وسلخوا له شعره ونحوا له ظفاره وقطعوا له اصابعه، يعني الشيء اللي يحكي فيه ما يتصوروش العقل، يعني حيوان مفترس. ومن بعد قالوا العربي انتحر. ضحايا اليوم راهم يتكلموا، والجلادين كذلك اللي قاموا بجرائم بأمر من رئيس الجمهورية الفرنسي حينذاك، كلهم اليوم راهم كتبوا كتب ويعترفوا بالجرائم العادية والجرائم السرية. J'exprime des regrets, mais je ne veux pas exprimer, non, je ne peux pas exprimer de remords, j'exprime des regrets, enfin, mais le remords implique une notion de culpabilité. Et ma foi, je considère, mais sans forfanterie, que j'ai fait mon devoir difficile de militaire impliqué dans des missions comment dirais-je difficile. هذا الاعتراف أنا ما بالنسبة لي ما يعني ولا شيء، لأن وسائل إثبات الجريمة كلها متوفرة وموجودة الآن. فرنسا الشيء اللي راهو مخوفها كتير هي فكرة قانونية جديدة، هي جريمة الدولة، لأن كل هالجرائم هذه ماهوش أفراد اللي قاموا بها، ولكن جيش فرنسي بأمر من رئيس الجمهورية وبقوانين. هذا ما يديروا غير المجرمين تاع الحرب. الوقت اللي طلب مني بيجار قال لي نجي للجزائر وننحني أمام القبر تاع العربي ونطلب منه السماح. قلت له الباردون تاعك موش معترف به لأنك خرجت للتقاعد. لو كان طلبت هذا التقاعد كنت في العمل، كنت جنرال وقايد في الجيش، فلربما الجزائر تقبل الاعتذار تاعك. اليوم كي خرجت للتقاعد ما عندك لا قيمة لا في فرنسا ولا في الجزائر. Pour l'instant, les Algériens ne réclament pas de réparation financière. C'est pas dans ces termes-là. Ce qu'ils veulent, tout simplement, c'est la reconnaissance des faits eux-mêmes. Parce que ça fait quand même maintenant plus de 60 ans que cette histoire a eu lieu, et ils veulent tout simplement une reconnaissance par l'État, c'est-à-dire par la puissance publique, de ce qui s'est passé. Donc il s'agit surtout de reconnaissance, et donc du retard qui a été pris par la France
pour reconnaître l'ensemble de ses exactions et de ses crimes, donc d'essayer de rattraper entre guillemets ce retard qui a été pris.